Ассалому алейкум дӯстони азиз, саза назани саломатиё хубай. Дар магазини 1001 майдачӯидаем духтаро поёни корвон рӯ барои 7-12. Марҳамат тамошобино коврико омадай. Бинем бо и калоношай 2 ба 1 чандай? 2 ба 1 80 духтарако. Бинем чихе фасон калонош. Нархаш 85 сомон. Ино ду тарафаян. И тарафшам нишон чен. Ина як тарафша диден чихе мошинчавам хеле чизако. Ана и тарафаш бошад нам хеле. Бинем чихе фасон 2 ба 1 85. Нархаш 85 сомон. Ана баъд бо як модели дигаram ҳастай духтаро. In моделиш бо арзоная. Аз як модели дигаршам нишон метем духтаро бинем. Ана баъд духтаро ина и коврикаш и 70 сомонай. Якним ба 1 70ай. Мана марҳамат. Ям ду тараф дигаришам нишон чен. Аз дигари тарафшам нишон метем марҳамат. Каседа ки дар корай метавонен ки мана биёен духтаро ай пеш бинен бе ҳар чизи хубай барои кудако ҳам гармакай ҳам мулоимай барои кудако баъд интересния гуфти гапо ҳар хела рисункои хушрӯ дора кудак бозӣ мекуна. Мана ин намудаш 70 сомона, ин намудаш 85 сомон. Баъд ини грелкора пристабдан омадай ҳама намудаш диден духтарако. Ина кадом намуде маҳқулайтона духтаро овардагиам 10 сомон. Об медодана ина об медозан гармак мешавад дастиш дасти одам хулоса мана 10 сомон аз ин моделоям ҳастай. Баъд инчунин ҳар гуна баночко омадагиай мана инаи модело ё чандан мана 30 сомон баночко барои обнӯшӣ беҳад хушрӯча. Анаи модел бошад 10 сомон 10 сомон. Манаи обнӯшако 10 сомон духтарако. Ана баъд бо посудоҳо омадагиай ҳар хела. Нами гулои новинка ҳамаш 10 сомон яй қисми поён. Иям 10 сомон баничка. Лошка чашка тип духтаро 10 сомон. Марҳамат 10 сомона бисёр доран. Гулош ҳар хела. Мана бинен намино ҳамаш 10 сомони. Тарелкаи фасонак. Мана иям новинка. Ишам 10 сомон духтарои косабари надидед. Ана ин гул тамом шуда буд аз ин гулам омадай духтарако 10 сомон. Ина гулоям новинкаян 10 сомони. Мана ишам навай 10 сомон. Хулас бори новинка бо фасудои хушрӯ омадагиай. Ина биёен бо метавонен ки харидорӣ кунен. Мана дидед ина инаш бо чихе фасонакай 10 сомон. Баъдан духтарако коса омадагиай. Бинен чанд намуд коса доран. Косаотон чанд сомон? Ай 12-11 сомон ҷасра меша то 15. Ай 11 сомон то 15 сомон. Ай мана и тараф ана тарелкошам ҳастай. Плюс нархи и тараф ай 11 сомон аз 11 сомон то 15 сомона. Мана юра бинен чихе калон калона. Мана иша бинен 15 сомон будай. Пас сонакай диден хушрӯ борои новинка. Ана баъд духтарако ҳаст аз анаи модело 2 донаш 15 сомон барои теза гирифтан. Мана барои рӯи дастархон ино ҳамаш 2 донаш 15 сомон. кадомиша мегирем? иҷа наборои ришта тамом шудагӣ буд. бинен чихе бо наборакои ҳар хела овардиян. Мана ина наборои риштаву баданим ваяко омадай. Мана тарелкача барои кудако авқотхӯракои кудакора бинед чихе интересненький. баъд ана ино ҳози мода шудагиай ки болои салатода пишивои плёнка тайёракай 10 сомон 50 та дора 50 та дора. ина баъд духтарако ина тарелка барои хӯрокхӯри кудако 10 сомон. чунин дар ҷа либоса омадагиай духтаро ина двойка бруку курта 100 сомон. Мана классика касе пурсида буд биёен духтарако бруку курта омадай 100 сомон. барои доставка ё ки суроғара намеёвен рақами савдогар мондагиай метавонед нависен шуна. и чандай худи 50 сомон майдаш. ана бинен ишам 50 ана 50 сомон. Ана кудаконаш 40 сомон. Ё калонан 50 сомонш калонай духтарако. Ана детскиш боша 40 сомон.
بینن همه نمود شلپا ریچتکی همه چی آوردگیان یا چند سمیان 10 سومونی اینجا همش 10 سومونی بوده کپکا و چیزی که خواهیم هسته من 10 سومون 5 سومون انا بعد ملنیتو یخش رو ورده نه یا ام 10 سمه ها این ملنیتو دتا 15 بوده دخترو من 7.5 سومون تماشا بینو خاصه در کره بیین صابون هسته اینجا در هر خیلی ملنیتسا هسته دیدن چیزی که خواهین در اینجا پیدا میکنین اینه برای بچه های نیتا از تبلت که 10 سومون 10 سومون یم من بینین اینجا هر خیلی سالفتکا و تریپچکا و همه چی هسته برای توزگی دخترو همش میتونین از اینجا پیدا کنین انا بعد بکالوی کالون دارن دو دونش 15 سومونه اینو کالونی بدنه دو تاش 25 سومون بخشش خطا شد دخترو دو تاش 25 سومون اینجا در بو وزا چندن انا ای وزاشون باشه 10 سومونی من چند نمود وزا هسته ای نالچکو چنده ای سالفتکو چنده اینا ای سالفتکو باشه دخترکو 3 تاش 10 سومون تختگی و لیونو هم خیلی ای متریالوش من 3 دونش 10 سومون بعد پادوشکا دارم پادوشکاتون چنده پادوشکا چو 20 سومون من بینه چه خوب بسیار پرچاتکوی одноразовый بوده 10 سومون چند تا داره من خلاصه اینجا هم مایچی شما پیدا میکنین دخترکو من برای تازه کردن خونه همه نمود محصولاتو سالفتکا شوتکا پرچاتکی چیزی که خواهین اینجا هسته دخترکو من بینین به حد انتخابی بسیار سطیلای پلاستماسی 10 سومون بوده من این طرف ببینین اینو همش کانتینران کانتینرو 10 سومونی کادو میشه که میگیرین 10 سومون بعدا دخترکو پیولا گفته بودین پیولاشون همش نرخشون 8 سومون 8 سومونی اینا کادو میشه میگیرین 8 سومون ای چند سمای انا با ترلکای نوینکا 10 سومون بوده دیدین ترلکای نوینکا پیولایم 10 من 10 سومون یا کوسه چه بودیان نیم کوسه دیدین 10 سومون من دخترکو گریلکا چو من برای دست باید خشوچه 50 سومون چند نموده اینا برای سوداگرو برای شخصانی که در بیرون کار میکنن بهترین وریانت اینا ایش 60 سومون دیدین گریلکای خشرو من چاکه چند قمه برای بر او میاندوزی هایم سر بیاری تو بگره اینا دخترو رزبت کرده میمونی گرم شدن میگرفته میجوشه با میگیری استفادهش میبری تا خنک شدنش با میمونی اینا دخترکو 50 سومون انا 60 سومون همش با هم خالی چی داشتین دیدین هم خالی با یک دورن فاسونک کادورای نجات پاسماسکش میگیری و پر میکنی او میاندازی خلاصه اینا دخترو باری نوینکا چون این دخترو جدا هر نموده سومکو اومده انا لوی ویتون کسی در کره بیاین دخترو سومکاشون ای 70 سومون سر میشوه من майдош 70 сомон калонош 80 نه انا نگاه کنین دخترو اینجا بسیار انتخاب با اومدین خطون میبینین بعد دخترو یه را بینین هم قرزینکا چاکو زاکولکا و همه چی هسته اینجا در نگاه کنین ابدوکو خلاصه اینایم هم خیلی یا هر خیلی نرخش اینای مدلکو را بینین 7.5 سومون بوده دو پاچکاش 15 سومه شوه با دیگه مدلویم هست منه دیده همش هر خیلی با که اومدین دخترکو یا طبیعت خون میبینین انا بعد کانسیلیار هم دوران دخترو من هم نموده پینالو هر چیزا که آوردگیان بینین دخترو انتخابی خیلی زیاد انا بعد سچوقاشون عکسش دیگه چند سوم بوده من 3 تاش 10 سومون از اینا نشون دادیم با دیگر نمودایم بوده خلاصه انتخاب خیلی زیاده دخترکو من اینجا برای استویم بوده من
маҳсулотҳои сохтмониам дар инҷа шумо пайдо мекунем. Пластилино 10 сомон пачкаш. Ҳама намуд пластилин астаи рангакои ҳар хела. Ина духтарако бакало. И тараф ҳамаш 10 сомон. Ина ин бакало ҳамаш 10 сомон. Ина кадом намуди шумо дар кораи духтаро биёен ай пеш бо хутон бинен. Мана пассон накан ҳамашон. Духтарако ина обнушак ҳастай. Нигоҳ кунед. Ё 10 сомон, а? Мана аз инам омадагиай. Ина падносо ҳастай 30 сомон. Мана ино ҳастай 30 сомон. Хулоса бор бисёрай. Бор бисёрай духтаро нигоҳ кунед, бисёр шазик шудагӣ нестанд. Марамат омаден бо айпес мебинен, то вақта мекушоян мебинен, баъд метунен ки харидорӣ кунен. Бо ҳамин навори имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем. Хайр, тамошобино саломат бошед.